बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट जितनी भी न्यूज़ होती हैं उसके बारे में आपसे शेयर करते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस के अलावा जनाब फेडरल का भी आपसे शेयर करते हैं और इसके अलावा जो भी जॉब के रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो आपको बताते हैं। जनाब ये हमारी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 से लेकर 10 तक, इसमें ये जो 4 एडवर्टाइजमेंट है इसकी आज लास्ट डेट है और जो लोग 2 बजे तक अपना चालान पे कर चुके हैं वो आज रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनकी एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू आ गया है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुट हो गई है तो वो भी रात 12 बजे तक एडिट की जा सकती है। इसमें ओपन मेरिट की 8 सीटें हैं और टोटल 9 सीटें हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अब तक कितने लोगों ने इस सीट के ऊपर अप्लाई कर लिया है। जी हाँ, इसके ऊपर जनाब अब तक जो है जो लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं उसके ऊपर हम बात करें अगर तो असिस्टेंट की ये पोस्ट है, आज लास्ट डेट है। तो इसके अबाउट जी हाँ, असिस्टेंट की ये पोस्ट ये देख लें 9 पोस्टें, 7,511 लोगों ने अप्लाई किया और मेरे ख्याल में ये 10,000 तक जाएगी। 10,000 तक ये आराम से लिमिट जाएगी। तो 9 सीटों के ऊपर 10,000 बंदे का मुकाबला, यानी एक सीट के ऊपर 1,000 बंदे का मुकाबला। इंतहाई बेरोज़गारी की आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बेरोज़गारी जो है बढ़ गई है। अच्छा जी, एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल में कोई शेड्यूल नहीं है। इंटरव्यू शेड्यूल आप अपडेट किए गए हैं, ये देख सकते हैं जनाब। ये 20 अप्रैल को इसमें सबसे पहले जनाब हम ऊपर से चेक करते हैं अकाउंटेंट, बजट्स ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, ये सारी कैशियर, ऑडिट ऑफिसर, ये सारे मौजूद हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जनाब हमारे पास सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर देख सकते हैं फैसलाबाद रीजन का जो है 20 से लेकर 29 तक शेड्यूल किया गया है, जो कि फैसलाबाद में फ़ेस टू फेस होगा। सब इंस्पेक्टर गुजरांवाला का फ़ेस टू फेस 22 से लेकर 29 तक लाहौर में होगा। सब इंस्पेक्टर गुजरांवाला का 20 को होगा सरगोदा में, लाहौर। इसके अलावा मुल्तान रीजन, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर का भी इंशाल्लाह ताला कल और परसों की डेट में अपडेट हो जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी जो है वो चेक करते रहें। रिटर्न रिज़ल्ट की बात की जाए तो रिटर्न रिज़ल्ट के अंदर आज जनाब 4 रिज़ल्ट जो है PPSC ने अनाउंस किए हैं। 4 रिज़ल्ट ये देख सकते हैं जनाब। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर जिसके अंदर जो है ये MSc सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से लोग जो है ये देखें जी 200 बंदा पास हुआ है 52 सीट्स पर। तो इसके अंदर जो मैंने चेक किया है, मैंने एक बात इसके अंदर देखी है, सबसे अहम बात जो मुझे इसके अंदर नज़र आई वो ये है कि जनाब इसके अंदर सब ओपन मेरिट पे ज़्यादा फ़ीमेल पास हो रही हैं। तो यानी फ़ीमेल एक्चुअली आपको पता है कि घरों में होती हैं और वो उनका काम जो है ज़्यादा स्टडी वो ज़्यादा करती हैं, मेरे समझने को मतलब स्टडी ज़्यादा करती हैं और ज़्यादा वो मतलब है कि जो है। खैर इसके बाद वुमेन कोटा का जो है वुमेन कोटा जो कहता है जी 58 सीरियल नंबर 58 कैंडिडेट, उसने बताया कि 58 कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड कर गई हैं वुमेन कोटा के लिए। अब देख सकते हैं कि भाई जब वुमेन कोटा के ऊपर फीमेल आ जाती हैं तो वुमेन कोटा की सीटें नहीं बचती हैं। अब उसका मतलब ये होता है कि वो जो स्टूडेंट ऊपर मेरिट पे आ जाते हैं फिर वो ऊपर मेरिट पे काउंट हो जाते हैं। खैर तो ये जनाब 4 रिज़ल्ट आज। इसके अलावा फ़ाइनल रिज़ल्ट की अगर बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट के ऊपर भी आज 3 रिज़ल्ट आउट किए गए हैं। इसके ऊपर हम ये देख सकते हैं, ये देखते हैं जूनियर रिसर्च ऑफिसर इन पंजाब कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब इंजीनियर पंजाब वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये रिज़ल्ट थे आज के जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और इसके अलावा अब हम बात करें अपकमिंग जॉब के अंदर। अपकमिंग जॉब के अंदर जो है कोई ऐसी जॉब मौजूद नहीं है, सेम वही है पुरानी। अच्छा जी, यहाँ पर एक PPSC ने नई जनाब ये जैसे ये हाईलाइट है ना, तो यहाँ पे हाईलाइट को ख़त्म कर दिया जाता है। अब किसी बंदे को हाईलाइट चाहिए या कोरी झंडा में है तो वो कहाँ से मिलेगी? यहाँ इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, ये देखें ये जॉब डिस्क्रिप्शन, आप कोई भी नौकरी के ऊपर अप्लाई करते हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए, JD चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जॉब आर्चिव का मतलब होता है वो नौकरियाँ जो एडवर्टाइजमेंट हो जाती हैं उनकी क्लोजिंग डेट ख़त्म हो जाती है, यानी पुरानी नौकरियाँ। लाइक दैट जैसे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है तो कल ये जनाब यहाँ पे मौजूद होगी आर्चिव में। इसके बाद हाईलाइट आर्चिव, यानी गुजरे हुए जो हाईलाइट्स हैं वो यहाँ पे होंगे, जो यहाँ से ख़त्म कर दिए जाते हैं वो फिर यहाँ पे मौजूद होता है। ये देखें मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि सॉरी यहाँ पे हाईलाइट की बात है। ये देखें हाईलाइट आ रहे हैं सारे,
بالکل سارے آ رہے ہیں کمپلیٹلی. آپ اس کو اچھی طرح سے چیک کر سکتے ہیں. 2017 سے جتنے بھی آگے تھے سارے موجود ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ جو ہے یہ دو چیزیں تھیں. اس کے بعد ہے رائٹ ٹو انفارمیشن RTI. رائٹ ٹو انفارمیشن کا مطلب ہے آپ کوئی بھی معلومات حاصل کرتے ہیں PPSC سے. آپ کو پتہ ہے کہ PPSC نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں محمد خالد عربی اور میاں محمد اقبال اس کے نام ان کا نمبر دیے تھے. یہ بھائی آپ ان سے کوئی بھی معلومات لے سکتے ہیں. تو خیر اس کا نوٹیفیکیشن وہاں سے ہٹ گیا تو پھر کہاں چلا گیا؟ پھر یہاں پہ موجود ہے جناب, آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی جناب PPSC پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اباؤٹ. انشاءاللہ افطاری کے بعد میں آپ کو لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بہت بڑی میرے پاس گڈ نیوز ہے, میں آپ سے شیئر کروں گا لائیو آ کر. اس کے علاوہ جناب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بات کی جائے تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اندر سب سے پہلے ہم ہائی لائٹ کو چیک کرتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ کے اندر جناب 20 اپریل یہ رزلٹ. اس کے علاوہ آنسر کی ان کی شیئر کی ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ رزلٹ کو ہم چیک کر لیتے ہیں. یہ جناب ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے یہاں پر. آج کی ڈیٹ میں 2 رزلٹ آئے ہیں, پروجیکشن آفیسر اور سائیکولوجسٹ. شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کے اندر بھی کوئی کینڈیڈیٹ ابھی تک نیو نہیں آئی. اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جناب کرنٹ ایڈورٹائزمنٹ کوئی نہیں ہے. تو PPSC تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب FPSC تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بعد میں شیئر کرتے ہیں. خیر اس کے علاوہ جو لوگ مطلب ہے کہ اپلائی جیسے ایڈورٹائزمنٹ ختم ہو جاتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ کے بعد اس کا سلیبس بھی ہوتا ہے. سلیبس کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سلیبس لکھا ہوا ہے. بالکل جی جنرل ریکروٹمنٹ کے اوپر آپ تو جنرل ریکروٹمنٹ یہ دیکھیں یہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 1 2 3 یہ ساری موجود ہے. لائک دیٹ فار ایگزامپل ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 کلوز ہو گئی ہے, اس کا سلیبس 2-3 دن میں یہاں پر آ جائے گا. لائک دیٹ جس طرح سلیبس ایڈورٹائزمنٹ نمبر 3 ہے تو اس کی تمام جتنی بھی جاب تھے انہوں نے سلیبس بتا دیے. دیکھیں لیکچرار کے یہ بتا رہا ہے وہ کہ اس طرح کا پیپر آئے گا. اسی طرح یہ جناب ساری انہوں نے بتا دی ہیں. اس کے بعد جیسے کیونکہ یہ سارا بھی لیکچرار کا آ رہا ہے. اچھا جی یہاں پہ دیکھیں اسسٹنٹ کمپیوٹر, جونیئر کمپیوٹر, سائنٹیفک کمپیوٹر. اس کے علاوہ اسٹیٹسٹیکل آفیسر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر مائننگ. اس کے علاوہ اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ نیول اسٹور, انسپیکٹر فوٹو. اچھا جی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ایک سلیبس ہے وہ کمپلیٹلی یہاں پر آ جاتا ہے. ایکچولی یہ جو مطلب ہے طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ سے شیئر کی جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک نیا چینل لانچ کیا ہے, کوئک جابس انفارمیشن کے نام سے. تو آپ یوٹیوب پہ جا پہ سرچ کریں گے اس کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ سبسکرائب کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کا لنک جو ہے مل جائے گا. ہماری جو بھی ویڈیو ہوگی وہ دونوں پہ اپلوڈ کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ کو اس کا فائدہ ہو سکے. تھینک یو ویری مچ جناب. جتنے بھی لوگ موجود ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس چینل کے لنک کو جناب آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں. تو آپ نے اس چینل کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ پا سکیں. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.